delayable. YRC, NSS and NCC activities. The Youth Red Cross organized a fast aid program in collaboration with IMT Pharmacy Purivi. Two volunteers along with a counselor from our college participated in that event. Our NSS students actively contribute not only to the improvement and development of the college campus, but also extend their efforts to the wider community. They engage the marginalized and unprivileged section of society, raising awareness among the critical social issues, inspiring positive change. Through their dedication, they exemplify the spirit of service and social responsibility. Our NCC wing actively observed and participated in several significant events, including Bonamotsav Week, Shahid Divas, Punit Sagar Abhiyan and National Army Day not only showcase the commitment to patriotism and national pride, but also foster a sense of camaraderie and teamwork among our cadets. It's my honor to appraise here that this year our college has applied for 5 PG subjects, including education in political science, physics, botany and zoology. As we step into a new academic year, our focus will remain on academic excellence, cultural enrichment and community service. Together, we have achieved significant milestones, and I am confident that Nimapada Autonomous College will continue to shine in the years to come. Thank you all. Now it's time to put some demands before you all. On behalf of the students and staff members, I would like to put forth some demands before our honorable dignitaries. The first demand is for the construction of a boys' hostel. We have so many students, but we lack in providing facility of hostel to our boys. And by the benevolence of our honorable Deputy CM, पिलामने तुम्हें माने जानी थी वो मैडम को सहायता रे आमे माने गोटे गर्ल्स हॉस्टल ऑलरेडी एबे निर्माण करबा को जाउछु जहार की टेंडर प्रोसेस चली छी 200 बेडेड एठी आउ गोटे मु एठी डिमांड रखुची तम मानन को तरफरु जे बॉयज हॉस्टल मध्य गोटे करा जाऊ गोटे बॉयज हॉस्टल एससी हॉस्टल मैम सैंक्शन आसीथिला 2 वर्ष पूर्वे ब्लॉक लेवल ले सेटा अछि वर्तमान सुधा तार कोनोसी कार्य आरंभ होई नाही टिके आपण दया कले से कार्यटा आरंभ हेई पारता मैडम गोटे 100 बेड रो गोटे बॉयज हॉस्टल अछि हॉस्टल सॉरी 100 कैपेसिटी तार बॉयज हॉस्टल सॉरी सर देन आमर मैडम बहुत पिला किंतु आम मानकर जो कंप्यूटर किनिथिलु बहुत कम संख्यार कंप्यूटर आम पाखे एबे अछि मु गवर्नमेंट को 70टा कंप्यूटर पाई बोधे 4-5 मास तळु मु डिमांड करिछि किंतु किछि काम हेई नाही तनो मु 100 कंप्यूटर पाई लैब गोटे कंप्यूटर लैब सहित 100 कंप्यूटर दबा पाई एठी पिला मानक तरफ आपन को टिके जणाउछि आपन टिके आपन माने चेष्टा करिवे तापरे आम मानकर प्रति वर्ष जिला संख्या बढ़ुची तेणु हमर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मध्ये दरकार पड़छि मोर नंबर ऑफ क्लासरूम्स आर आल्सो रिक्वायर्ड and then renovation of college pond गोटे पोखरी हमर अछि सेटा पोती हे जाउछि मैडम आ सेटा जदि हमर कोनोसी एमपी बाइमेले लैब फंड रो सेटा रिनोवेट हेई पारंता सेटा पिला मानकर काम रे लागंता आ सेटा कॉलेज मध्ये तादरु रेवेन्यू पाउथिला माछ चाष करी वर्तमान सेटा पोती होवा अवस्था रे अछि टिके काइंडली ता प्रति दृष्टि देबे तापरे होची हमर मैडम एनसीसी पिला मानकर वर्ष सारा से बहुत प्रोग्राम करूचती किंतु ताको पई हम गोटे प्रॉपर रूम देई पारिनु एनसीसी पिला को पई बहुत दिन रो पिला डिमांड करचती मो ताको तरफ आपन को जणाउची गोटे एनसीसी पिला को पई गोटे किछि रूम रो व्यवस्था करा जाऊ एवं गोटे कैंटीन पई मो
ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଜଣାଉଛି ଯେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆମର ନାହିଁ, ପିଲାଙ୍କର ଭଲ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ ଯଦି ଆମର ପିଲାମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ନାହିଁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଠି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ବଢିଆ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ଟେ ହେଇପାରନ୍ତା। ପିଲାମାନେ ଜୋରରେ କୁହ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଦରକାର ନା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ପିଜି ପିଲା ଆମର ଏଠି ଅଲରେଡି 5ଟା ପିଜି ଅଛି, ଆଉ 5ଟା ପାଇଁ ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ପିଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର କୌଣସି ସେପାରେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ନାହିଁ। କଲେଜର ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଗୋଟେ ପିଜି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ ଆମେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କର ଅଲଗା କରିଦେଇ ପାରିବା। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ ଇସ୍ୟୁ ଏଠି କହିବି ଯେ ଆମ ମାନଙ୍କର